سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما با خیر شادی باشد. امروز ما برای دخترم گوشتبار خریدم. انا این گوشتبارای پیشینشه، اما خیلی گوشتبارای خوشروک نکی دسته هاشون انا خیلی ما خیلی نگرفتم، برای که انا می گوشتبارا ما یکم وقت ششتا تازه میکردم. بعدی در گوشی دخترم انداختن رشته کتی میپیچوندم، برای که انا دستش می انداختم سه رونا می برومده گوشش گم میشید. اینجا ما شیشتم خیلی تماشا کردیم، گوشتبارا ویبر کردم موندم. شاورما نگاه دارم بیایا یک جای خریداری کنیم. راستی من نغز نمیبینم، بسیار تماشا کردن کم ترک تماشا کردم. سیانکا کردنم راستی نپرسیدم، هم خیلی کم کم پنهانی سیانکا کردم. تلاواریاشون کم، نقره هاشون بسیار. یک طرفش دامی نقره، یک طرفش تلا. مگزینشون کلان خشون نکی، تلاواریاشون کم. همی دو سه قطی چاله و دو سه قطی همی دو قطی سپیچکا بود. اینجا یک سپیچکا را ما ویبر کردم. نرخوی سپیچکا را همش خواستم که فهمم چند سم تا چند سم. نکی کاغذکشون اصول بود. انمی سپیچکا 42,000 ورسی. خیلی نصیب یکم وقت میگیریم. حاضرش می یک گوشتبار گرفتم. راستی من سال 2013 مسکو میرم. یکم بار تلاواری جان نگرفتم، یکم بار که می دخترم دا گوشتبار گرفتیم. سکیتکا داشته این مگزین 1000 سوم قریب سکیتکا کرد. نامرو ما وای کرده گرفتن، کارتا تیار میکنیم تا گفتن. این دفعه آمدی یگان تلاواری خریداری کردی 2-3 ما سکیتکا میکنیم شما ده. اینم خیلی دوستانی عزیز، چالهاشون 5000 سر میشیده. چالهاشون بسیار ترمده محکور شد. گوشتباراش اوقا بسیار نه. اینم خیلی دوستانی عزیز، پنهانی کم ترک سیانکا کردم. راستی پرسیدن در ایزا میکشم که سیانکا کردن ممکن هست نیست. جا برآمدیم این مگزین گوشتبارا گرفتیم. نصیب اخیرانی ویدیو در شما در نشان میتیم. مگزینی پبیده در آمدیم، کدا یک دو چی در کاری بود گرفتیم. مگزین برآمده با مگزینی پسوده ها در آمدیم. پسوده ها را ما فقط تماشا میکنیم، نمیخریم. راستی 2 سال پیش پسوده گرفته گیم، حال تا حاضر رای نکردم. اما خیلی ایستاده پسوده ها در کارابکا. 3 سال پیش بارای کرده بودم، بار لباسی بود و پسوده بود. 3-4 کارابکا رای کردم. کارابکا را دوتاشا ندادن، فریب مون کردن. دیگه ما بارای نکردم. ای همون سالای ما راستی بارای کردگیم نمیدونم کدام کارابکا را دادگی نیستن. دو کارابکایی که رای کردم هم قاشق ویلکا و هم خیلی چیا کرد و بعد استکان هم خیلی چیا رای کرده بودم. برای همی دیگه پسوده نمیگیرم. نصیب باشد همین چیزی که در همین مگزین های همی هستند. تاجیکستانی خودمون هر روز یک ماده هر روز رنگ و برنگ برآمده است. برای خونه هم نصیب باشه همین تاجیکستان میگیرم. جمع کم ترک سیانکا کردم. نرخای به نهایت قیمت ایجا گرفته با سومی بارا داده و کیلوی بارا برکشیده و وای نمیکنی. ام تاجیکستان رفتیم نصیب میگیریم. ما اومدیم رسیدیم خانه ده. اینجا برای کودکا کمتر شیرینی گرفتیم. رولت امی یا بسیار دو شیرک میخرن کودکا. دو شیرک گرفتن یک دوتا. روزی 13 بود دوستانی عزیز. به نزدیکی زاد روز دارن. خیلی یاشا خوردن گیرن تا
зодрӯзшона бо харидорӣ мекунем. Майда чайда гуфта намиқа чиз харидем. Ай магазини Победа харидем. Магазини арзон уҷа рафтем. Ами нархи равғана дидам, ҳичира не нархи равғана дамҷоям қимат чидагӣ. мода 499 рубли овардам. 5 литр равғана уҷа боша 527 рубл. ина як қутичора барои парникнӣ гирифтам. имсол ма кардани набудам парник. яду тухми помидор гирифтам. ростӣ ҳар сол мекунам, меҳнат мекунӣ. погода иҷа ҳар хела, я вақт гарм я вақт хунук. вақте ма дар хона мекоридум трезора ҷазир кардаву ҳамаи чӣ мекоридум, бақалаҷону помидор, болгарӣ, занҷабил, ҳамхеле чиёра. вақти моҳи май мешид ҳамаш ба гула мерасид. мебировардум мекоридум. борон гарӣ мешиду чӣ хушрӯ намешид. 1-2 сол пеш хушрӯтар буд. ҳамин соли гузашта вабше нашид агародкорӣ. то ҳатто картошкаомон майда шид бисёруш. ҳар сол як картошка мо 18-19 лимча мегирифтем. имсол 10 лимча шид ё ки 12 боша. миқа бисёруш майда буд. ана ё хумаи чиай намедонам барои мурғо гирифтам. яду чуҷа дорум, аму чуҷаода гирифтам витаминай. ана иҷа гӯшбор гирифтам. дӯстони азиз, гӯшбори гирифтагӣ ма шумода нишон тиём. ба духтарам ваъда кардем ки намозхониро худаш ёд гира. мо гӯшбор мегиремша. насиби китоби Қуръон заказ кардагем. то моҳои дигара мумкин омада раса. кӯдакода дарс метиён кам кам. ай дигар китоб насиб боша бо китоби Қуръон гирам. худшон уже мефаҳманд ҳарфоша. ёд дода мехонанд амиҷада. инамихе дӯстони азиз. мумкин бисёриё гӯянд ки кӯдакотона таъриф мекунед. барое ки ма дар як занак навистак. вақте дуромад дар ами канали ма видеома тамошо кардай. навист ки ма фикр кардам кӯдакотона намозхон кардем. фикр кардам кӯдакотона Қуръон хон кардем. шукронаи Аллоҳ ки кӯдаком намозошона мехонанд. ҳами як ҳафта духтарам да ёд додум. уже худаш намозоша хондестай ба вақташ. бачамам мехел. ина дӯстони азиз, ҳами гӯшбора 8177 рубл буд. дамо 7277 рубл доданд. бисёр бо вай карданд ки даъват карданд ки и дафъа омадем бо скидкаи калон мекунем. ягон тиловорӣ гирифтем. ами районда як ами магазини тиловорияй. шавҳарам гуфтам тарафҳои Москва мерем, ҳамуҷо мехарем. ки ман негуфтам ба наздики зодрӯзи духтармай биё ҳамиҷа харем. то Москва рафтана ҳозир раҳурӯ ҳамаш барф хунукӣ. духтаро да комментария нависен тилло чӣ хел тилло ай, пробаш чандай. ман и хелиёра вабше намефаҳмам. инамихе гӯшборчакҳои майда ча харидем. хаиша гуфта будам ки гӯшборҳои пешинашай бисёртара гӯшбороами нигиношон ҳархелаву дастаҳошон ҳамхеле. ман и дафъи хел нагирифтам барое ки чихеле гуфтам бисёри бад мебурояд ай гӯшуш. баъд дасташ дигар хел гирифтам. гӯшбори худам дасташа намехеле ай. иҷа боша моломона авқотӣ омадем. соат 9 саҳар ай. аввал барода авқот метием. камтар бароҳо мехӯрам. ба бузора медурорем. бузо бароҳора мезанад. бинен дӯстони азиз, дар влогҳои духтароям дидум барфи бисёр ранги тарма фуромадагӣ. модам анамихел шидагӣ. полни раҳурӯ маҳкам. трактори худмон зурш намераса ки раҳора тоза куна. барф ҳами ба қади тракторай.
дигар техникаҳое ки барои ҳамин раҳ тозакунӣ буд. Территориямона занг задем, чанд каса барои раҳҳоро биёя тоза кунад территорияи канушнира. Ягонташ бекор набудиян, ҳамаш корҳои зайни тем гуфта. Ба соҳиби хона да вай кардем ки раҳҳоро ҳамихе маҳкамай аспора бироварда намешавад. ҷоями ливадҳошон тракторҳо намебардоранд телефоношона. Чандташа занг задем, зайнид рафта наметонем, худмон раҳ тоза кардестем гуфта. нигоҳ кунед чӣ хел барфи баланд задагия, ранги тармақ хамидагӣ боре. ягон бор вай барф задагӣ набуд. барф задагия чӣ қадар ба шамол задагия, яхел ҷошта 1.5 метр барф баландия трактори худмон тоза карда натонистестай. михе трактор вақти тоза куна мега рус мекуна балонош, лапоткаш кор накадестай. ҳамин қадар барф баланди бад. инамихе дӯстони азиз, мо фикр кардем ки як тарафҳои мода ямихе барфи баланд, не ки влогои чанд духтарода дидум тарафҳои вода михел чӣ қадар ба шамол задаги и барф. инами хеле дӯстони азиз, фикрҳои шуморо интизорум дар комментария. барои гӯшбори харидагим рости ман тиловорира уқа намефаҳмам. нависен ку чӣ хел гӯшбор харидорӣ кардам, нархшам меарза нависен. касоне ки аями Россия бисёр харидорӣ кардагиен гӯшбор нависен, фикротона интизорум духтаро. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонатон бошад то влогҳои оянда. дӯстони азиз.